Okay, this is a rented a van. As you see at the part 1, we were waiting and my sibling is crying. And then now we're going now. The view is great. This is just all my families here. Say hi everybody! Higit mabili nin duwagot to, di paras kang bunog kang kaiba kay Here we're not going now. Nay, bakante pa imong bag, Nay? Bibiron. Good, gibot ka na magtubig ang bibiron. Okay. Tuloy, Scott. Yes na yan. Wag ani kay gay diri. Sa na ato susi, bilin susi. Okay. Sa timbang bugat ang We're gonna stop at Don Luis. We're gonna stop at Don Luis. Nagsabaw-sabaw sila. Ako niya, ma-short akong kuwan. Saan ko sa kaunsan ako kung dami? Wait, tama. Pag mo manubra. We're almost at Don Luis. Pwede naman siguro isulod pag makasulod na But sa our main stop is Davao. Ups. Okay. Labas ka na dayon. What? Okay, now we're at Don Luis. Okay. I am first nag-cut the video. Okay, Kami nga ni Ante. the truck is covering. Ulion man na nagkailo kada adlaw. Okay. Okay. And then, Bye. Aping ka niya, aping good me. Bye Toy! Bye Meng! Bye Nok! Bye mga silingan! Di po yun pwede Okay. ay mga pabilin. I like it. Let me first love the ride. Sa balay. Namin ang something in house. Okay, and I have something to talk about second. Good, pila ka kilo yung ibutang sa green? I thought we're at business Pwede class, ka patimpang but to. Wala din mo dito we're ibutang at ang bibiron. economy. Dili pwede kay check I in thought we're at man. the business class. Gamit lang yung ibutang dito. Let me Pwede, ang inunin, wala mo ko nagdala og tubig. Ang inunin na, susunod na daw ko magpalit ng tubig. Ang bibiron, ang gatas. So, di pwede mabulag sa ako ang biberon. Mao lang, beauty. Kailangan kagbibiron. I like the view here. Kuhaan man ako mag-shoulder bag. Shoulder bag. Okay naman, di ko sa shoulder bag ko. Tingnan ako lang, ging. Pasadilan ako dako ayo. Okay, here is the bus. Pasadilan daw dako Okay, bus ayo nga shoulder station. bag. Gamay yung shoulder bag. Then, I am first gonna cut this video. See you at Davao. See you all at